Good morning. Anyway, good morning na rong adlaw no. Unya upay pagmata na mo bakla ko. It's 10 past 9 already. And I am going to make breakfast for the dudong. Okay. Do we have egg? The dudongs, yes. Huh? Yes, we have eggs. Okay. Shh. Say hi. Hi. Nagplano ko og maghimo ko og pamahaw na mo pero dili ko sure kung unsa kong himuon no. Nagdala kay day ko og kamatis gikan sa mong balay kay kuan. Unsa na daghan mig kamatis sa balay. Dayon ang among ay pakitunta mo sa among baon. Ang among kaldero ni Dudong nga gikan pa sa kugon. Og among bugas. Ang akong plano tanawa ang among kalha gikan sa kugon kay naghandom ko no nga in case makadakop mi og isda, ako siyang kuanon unon kay aron di siya madaot. So nagdako og bombay kanang ginger o ahos. Unsa pa ni daghang nga ahos. So nagbaon ko no mao ni akong ganahan pag kanang duol ra bitaw ang laagan kanang di ra duol kayo pero duol sa among balay kay daghan ko makabitbit ko among mga pagkaon sa balay madala nako. So anyway, before di man lakaw gahapon ni hapit ko dito sa Asian. Kay nagpalit ko og tanga kalamansi. Lami siya. Magtimpla day ko before may manglakaw kay aron maoy among bawnon. So that's all. Magdungag na ko no. Pero dili ko sure kung mo work baning among kaldero diri sa amo ang tak-anganan kay ang among tak-anganan tan-awa sa touchscreen. Touchscreen. Nay uban aning ngani nga dili siya motuo sa kaning kaldero nga gikan sa kugon. Oh my god. Siso, it's working. Our caldero, the pot. It's working in this one because I remember in Nina's house it's not working. Because there are some induction that doesn't work with the some pots. So, it's working! Makalungag ming Dudong. Kami awa. Dili lagi mo ana. Ay nako, gahiag ulo oy. Bahala ka biyaan ta ka. Paminaw lagi di ko ganahan di maminaw. Alin sabi? Dara. Let's go na dali, agpas. Ya. Ano na oh? Love sa Mimi, be. Good morning. Agoy, Ginoo ko, Lord. Ano so gone? Yeah. Wish Kevin dalit. Okay? We will eat lagi. We will eat. But it has to wait a little bit. Ambi na nabing chup-chup, be. Ganina ramang yun na, eh. So, put una on the bed, go. Hindi na. Hey, let's go! Di mo alam ko na siya pamahaw, no? Mana? I will sukan to Dudong now. Salamat! You're welcome. Ska vi spise det ud, eller hvad? Ha? Okay, see. Yay, mga unaming Dudong. Bugas o unsay tawag ani? Ginisang tinapa. Tuna sa lata. Since we're sitting. Oh, how is your bread? Did I make it good? Oh yeah. Sinaami diri sa garden. Dapat adili ni garden. Unsay pangalan ni diri? Basta na diri. So I do yan dito. Okay. Nice.
Oh, home feed na, home feed. Dara ko ng parking na siya. Yeah! Okay! Kaya ang Lola Grete ba yan dong? Lola Grete, that's Lola Grete's hat. Yeah? Di Lola Grete's hat. Kau go dito, kababa ka malimang sa ako. Bye. Nasa laingon ano, sa tawagan ay paddleboard. Paddleboard. Ja. Ja, men vi ska ikke lukke den, fordi du skal sidde derinde, ikke? Okay? Så mga dumi og dagat. Kan du? Ja. Tag den sko af, skat, så den nemmere. Ja, sådan der. Har vi et gennem hugger? Sådan, så. Yeah, you're so good. Very good. I'm coming. You watch out. Dasmag ka. Hi. Come, let's go. Iklib. Dasmag ka. Hiya, hiya. Tiya. Dara. Oh. Dara. See, wild berries. Tiya. Hiya, naik den. Det. Skal vi finde mere? Der. Er der mere? Her. Der. Ja, det er okay. Do you want more? Ay, there is more berries, Skat. Oh. Naghay wild di aring berries, no? See, Skat, see? See, raspberry man. Sa tada. He, napa oh. Huyo pa sa oy kay naiabog. There? Yeah. You want more? There's more there, oh. Mga wild, oh. Lami. See, there's more, Skat. Napa isa. See. Tiya. Tiya, lilain. Ako ba? Baby. There's more, Skat. Here, come. Here. There's more there. I'll get it for you. Di ba ni mo huyupon, oy. See? Mana? Si ate? Come. Lami. Balik pa si Baba. Papa? Balik si Baba sa balay kay wala mi sunscreen para kan dudong. Yeah. Papa! No, daghan pud apple diri oh. Ingani lahang beach diri oh. Wala ka nang gi-develop, gahimuan lang siya og unsay tawagan na, himuan ang syagdahan ba. Kay aron. Tara ang dagat. Yeah, go to Baba. Wow! Hi! Wow, baby! It's so nice! Hasi, paspo, oh. Kay mahugaan ang norday bangag unsa man na. Wow! Wow! Daghan kay globot, day! White da ini siya diri iyang balas, no? Uy! That's nice. Saka na. Tara, oh. Wow. Oh, this is a long stretch of white. Wow. Grabe ka gwapa. Wow, dito all the way dito. Ay, grabe ka nindot. Gabuwad ako diri, no? Giligid-ligid ay may diri sa balasan, no? Aw ako ra di ay. Kay nahastang bugnawa sa tubig niya.
Pagkahuman ni ingon si Siso nga. Pag sinina kay maabot ako mga friends. Maabot ko no sila in 20 minutes no. So pa sila sa amo adre sa muka na po ni sila no. Imbis nga mag dit mi diring tulo. So, apil na po sila eh. Ngano ni sila. Anyway, mga apas sila no. Kuan kabuk murag I think 5 sila mga apas diri no. Nya nag-expect ba gid ko nga kani bitaw siyang among laag kay kuan kanang sana mangdakop mi og karpa. Nagyata yun wa man gyud ni tayo nadakpan diri ay nagsige ra man mi ligid-ligid sa balas no. So, di na lang dai ko mag-expect may pagwa ko nagdag kaldero. Nagdabi ako kaldero og suka. Anyway, naghuwat ko mahuman akong 20 minutes no kay 20 minutes daw sila moabot diri. So naghuwat ko nga mahuman ang 20 minutes kay magsanina na ko no kanang mga angkol diri mga bot no. So ay, kinuog ko. Lingaw kayong dudong nito nga side. Yeah. Should we put it here inside na lang? This one na lang. Aham tong luwag. See, that kanin. Kanin. That kanin. Tia, kanin. See? Hi, kanin. Oh, see. Wow. Yeah, this summer full. Maybe inside here. Di kakak. Awa among food. Na ame fried. I don't know. Baby. This is not fried fish. Smoked garlic fish. Dayon? 1 kilo shrimp. Siso bought me 1 kilo shrimp. This one is not fried. Smoked. Smoked garlic, I think. And then there's another one here, this type. Wow, somebody's so dark. This one is garlic. Oh, lamig kayo. Smoked. Ah, there's no garlic smoke or something. No, I don't think. But dili ganahan si Dudong ani. Hindi siya ganahan. Ayaw lagi pagkubi. If you don't eat, don't play with it. Baba like the shrimp. No, I like it. See? Look, Baba is eating. It's good. Look. Cooked. Lami kayo siya, uy. Nagpapura siguro rin kaon ng shrimp, no? Nga, walay panit, lami kayo. Mga on ta, mga on. Sisu is peeling me that one. It tastes so good. Mommy, Daddy. It's the Don't play with the food, Baba. Yeah. it's the smoked Mommy. Shrimp. Oh my God, Sisu. Hey, Mel, you can please eat. Okay, eat Thank you. Grabe kalami ang shrimp, promise Jude. Pinatungtong ang tuhod, uy. Hindi magkaon. Ay, maro jug Pilipinas ba? You know what chuchu, Baba? Dain ti... No, det var i bilen jag såg den. Haring nung? Benta? Were you able to, you're able to get in? Okay. So, unahon ako nag-attack ni kuan, ano siya tawagan eh? Roast, I know. Smoked. Roasted shrimp. But Sisu and Dudong is not so fond of this. Only the smoked one. Really? Yeah, that one I like. Okay, so I will just eat the other one then. Nice, piece of heel now. There's nothing like. Oh, what's this? Should I peel for you? No, jag är färdig. Jag ska ha kaffe nu. Daghan kayo go wild berries. Oh. See? Paspo kay naay manuslok. Na ako'y tigkaon oh. Come. See? Damang. Yeah. There's so many. See?
Siya. Tata naman. Benta kay atong huyupan kay basig makakaon kag damang. Lami. Yeah. There's more skit oh. Daghan kay siya na siya sa daplin sa dalan. Tamis ra ba? Dali. Ta. O nang mata nami. Si Baba maupay pag unsay tawag na. Maupay pagbangon niya. So he needs time to wake up. So kaming dodong. Nagbaktas-baktas ni diri nang isa aming mga wild berries. Daghag wild berries diri. Nakakauna siya daghan no? I'm just not sure kung okay ra ba nimo kaon og daghan or asa hoy di na ato dong. Di ikvos, di ikvos bimuik hapti awa. Okay? So magbaktas-baktas unsa mi diri na mangita mi og wild strawberry og kuan wild nga cherry. Oh my god, there dong. Nagpula-pula ra jud siya no? Si diya. Wow, pula-pula. Nagpula-pula. Ayaw dong. Gagmay ra ni siya no, pero ang katong makita nimo sa store ani, dagko jud siya. Kanang unsa na burot kaayo ba? Kani magud kay wild siya. Organic kaayo ni siya no. Ogoy, asa pa. Naaman ni siya tunok-tunok gamay. Sa. Dara dong ah. Ya, pasko. See? See what mommy have fancy dye. Open. Yay! Lami. 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 Wow, daghan dito dong oh. Naaman sa sulod sa tangkal. Coral. Yeah, we cannot get it. Dito na lang sa unahan. Gabaktas ra mi diri no, ambot og asa na ni paingon. Awa oh, naami lagi nakit-an diring kuan oh. Daghang unod. Di lang ko sure no kung makaon ni siya. Pero feeling na ko makaon ni siya. Di lang ko sure so di na mo kaon niyang gawas. Okay, puno siya og gwapa kaayo kay nindot kay siya tan-awon mo ra siya og ngay kawayan. Si. Summer giza Denmark oh. Gipaningot yung kog banat no. Gadagandagan ming dodong oy. Naay na highball nga motor sa dala no. So gadagan ming dodong dagko asa kong singot oy. Kapuyan tambok kita eh. Ay. Hey, no habit bay? Kijk, Mimis Bila dia. Yeah, nu är vi igen. Vi ska hämta Baba och så spisa ice cream. Okej? In the house. Okej, ska? Huha. Hala, grabe man din ka cloudy atong kamera dong oh. Kay imo maguning giyabhan og olive oil. So, nagka-oil pa man din among screen. So, askam din di man tinaw atong kamera dong. Tama no. Balik sa doon. Ready, okay. It's okay. Harry, det ser inte ut. Saren, det är limmat, det är okej. Oh no! Det är okej. Oh no! Natambol na. Saren! Mimi will hold this one. Namin sa isdaan. Tanaw na tunig na abay mangisda rong no. Murag na po yung mga piron. Naami sa tent. Ay pagluhag ba. Pag-ingkod ka ha. Ay, hugaw-hugaw.
Lingkod ba? Na, naitai diha. Iya. Pop up ra ni among tent, no? Daday. Iya, tai. Iya. Yeah. Tanawa gali kaya sunset na. Dada. Sunset. Dada. Wow, wapa kayo. Daghay kayo barko-barko diri ron, no? Daghay nang gi-party diha as barko ron. Mia. Tanawa. Pia. Yeah. Nanguli na di ay ang mga amigos akong uncle, no, kay giabog na niya. Ana siya. Nga himon mo din nga family man eh. Family. Nanguli na sila, no? Kaganina, mga 4 hours na sila dire. Dahil nanguli na sila. Dali. Slow down ha. Kaya naabra electric diha. Yeah, mendidan dia bubuik. Yeah, you can remember it. Yeah, they bubu din dia. Iska ba kek hefa? Okay. Ik sa tit. Kay dan dia bubu ng wire kay kurinti na. Na si di bubu din dia. Moo. Call them. Yeah, call for them. Again. But they're farman, you cannot feed them. Yeah, we will wait a little bit, maybe they will come closer. Yeah, they're eating. They're hungry, no? Pasbo ek, den dia bubu den dia sket. Moo! Yeah. Say hi, Moo. Hi, Moo. Oh. Ala, tiki ka po dasket. Hi, Moo. Hi. Moo. Ala ka, basig banggaan ta anak dong. Ha? Ala, ang kama. Moo. Hi, Moo. Moo. Come no, Moo. Di daghan man sila langaw dong. Uy, wa sila ligo dong. Yeah, bes wala sila naligo daghan kay langaw. Gay natuok naman ta. Uy, ato na ta. They don't come. Moo. Oh, gikaw hatag. Paspo lagi. Doon na dili na bantay lagi kay bobo na lagi. Momo, nay nalibang dong ay. Ew, nalibang man di ayang mo. Hala. Mo. Yeah. Wala na dili lagi mo lang mo kay nagkaon naman siya. Kaluoy po dani oy. Wala na dili naman na siya mo kaon. Mo. Nga kam ali mo. Inga kam mo. Inga kam. Eat. Sus kaluoy. Oh, inga mo na eat. Kaluoy. Hala dong nagbuntiol ang mga baka dong oh. Hala. Nagbuntiol. Dali na kam na wala man sila naminaw. Di haspis. Di sultan skat. Oh wala naman di man daw siya mukaon. Kaluoy pud aning pakanon lagi na oy bungol man ang baka oy. Mommy, eat Yeah, but they don't want it skat. Yeah, man di sultan. Ana magbuot man din ni siya. Unsa man nato pagtawag ana dili lagi maduol. Kaluoy. Oy, ta dali na. Kam. Mabalik na lang ta og mainig mamahaw na ang baka. Kam. Men de vil ikke have det skat. De vil ikke have det. So karon pa mi nanguli no, gikan sa dagat. To pa ang bata o sus gasta pa dong aktiba. So gigutuman mi no, gigutom ko. Ako pa jud especially. Pinangaon sila og pan. So mao ni akong panihapon na ako'y pansit canton nga kalamansi. Oh yeah, manihapon.
Buhin cake. Thank you. So, nga na siya matulog, Pagkatugo na siya, magsige na siya kusi sa imuhang. Uy, unsa man na dong? Magsige na siya kusi sa imong dunggan. Mauna siya iyahang simailhan, symptom pagkapoy na. Ang kamot. Si Nanat. Hi. Okay, we say good night, cat. Good night. Bye bye. Nice job. Good night, Baba. Good night. Thank you. Ska Baba sove there? Thank you. Anyway, Baba, si so, Baba na adra sa pikas nga katray. Kami diri sa pikas. Okay, bye-bye. Good night. Mommy. Meow meow. Mia? Uh-huh. Okay. Oh! This is his plan. Yeah, Harry's plan. This little this little monkey. Seriously, it's really heavy, ba? And it's already 1 o'clock. And Langka Baba is already taking your place. Ikke litt sammen. Sable do det. Una baho do si Una dong.